Everyone goes through the Porque process. muchas veces uno tiene una idea de que le gusta un ministerio. Because sometimes we think that we like a specific ministry. Pero cuando te pones a servir con la gente te das cuenta que tú no te But when we start serving with people, we find out that we're not really adept for La that. pasión y el carácter lo que prueba con el servicio. So the passion and character is what proves service. Después que termina el discipulado, So when you're finished as a lo disciple, metemos ya al liderazgo. then we get you into leadership. Entonces tenemos un instituto de liderazgo. And then we have a leadership institute. Y damos crédito por las clases que toman, que son escuelas más bien. And then we give them credit for the classes that they take. Entonces un líder en nuestra iglesia, And so a leader in our church está bien definido, is very well es un defined. capitán de 10, It's a captain of 10 de people, 50, of 50, de 100 of y 100, de 1000. and of 1,000. Y cada uno tiene sus características. So each one has its own characteristics. Si una vez que el líder termina, dice, yo voy a abrir una casa, un And so familiar. every time a leader comes out, they say, I'm going to open up a house. Eso se convierte en un capitán de 10. And that becomes a 10. Tú no eres líder a menos que tengas 10 personas bajo ti. You are not a leader unless you have 10 people under you. O sea, eso que todo el mundo se llama líder, eso no. Un líder, la gente lo tiene que estar siguiendo. So a leader, people have to follow the leaders. Y si un líder nadie lo sigue, And if nobody is following a leader, anda de paseo. then the leader is just passing through. Pero un líder, todo el mundo lo sigue. But leaders, people follow them. Entonces, capitán de 10 es lo primero, es un grupo familiar. And so a leader of 10 is the first step. El de 50 The leader of 50 es uno que ha multiplicado su casa ya 2 veces. is one who has multiplied their house twice. Cuando la casa tiene de 10 a 12 personas, And so when the house has from 10 to 12 por people 6 semanas consecutivas, for 6 weeks in a row, se multiplica. then it multiplies. Y ellos saben del día número 1 que están ahí para multiplicarse. And so they know from day one that they're there to multiply. Que están juntos para alcanzar la ciudad, no para estar dándose besitos allí. And that they're together to reach the city, not to be kissing each other. Porque a la gente le gusta estar juntos para comer y Because people like to be together to pasar la fellowship. mano, me voy a ver y Dios te bendiga, Right. juntos con propósito. But we are together with a purpose. Entonces las casas tienen un mapa de la ciudad, cada casa tiene un mapa de la ciudad. So each house has a map of the city, Y tienen la marca de las casas donde están. and they have a mark, an X mark, wherever they have homes. Y también están los lugares de la ciudad donde no tenemos casa. And then they have different places in the city where they don't have any Y desde que houses. la persona entra le dicen, hay lugares que queremos abrir y todavía no hay casa. And when the person comes in, they tell them, hey, we want to be in these places, so Entonces we're la looking gente for a house sabe there. que están allí para eso. So they're there for that. Desde que entran se crea la cultura de que están allí para ser enviados. So as soon as they become part of the house, they know that they're there to be sent. Y cada líder de grupo familiar And each leader of each family group es responsable de formar sus propios líderes para multiplicarse. is responsible to form its own leaders so that they can O multiply. sea, que a mí nadie me llama por teléfono, pastor, la casa va a multiplicar y no tengo líder. So nobody calls him as a pastor and say, hey, I don't have any leaders to Es multiply. responsabilidad que está ahí formar el líder que va a ocupar. It's the responsibility of the leader of that house family. to Pero form. todo esto se hace con entrenamiento. But all of this is done through training. El líder del grupo familiar está entrenado para producir otro líder igual que The él. leader of a family group is trained to produce another leader just Es like otro him. problema que me he encontrado yo en mi ministerio. This is a problem that I have found in Que ministry. se le da responsabilidades a la gente, That we give responsibilities to people, pero a la gente no se le entrega. but we don't train them. Y la gente entonces se frustra, le da miedo, And le da people get temor, frustrated and tienen malas experiencias con el liderazgo they have bad experiences with y leadership. después no quieren seguir en la iglesia. And they don't want to serve in church Porque los out mandaron a hacer cosas sin saber, because they told them to do stuff without knowing. o los enseñaron y después los dejaron solos. Or they trained them and then they left them Le alone. dijeron, usted se va a encargar del ministerio de niños. And then they told them, hey, you're the one that's going to be in charge of children's Eso ministry. fue en enero. And that was in January. Ya ni el pastor, And then neither the ni pastor los líderes, nor the leaders, nadie más nobody se else preocupó por él was looking after him en todo el año. in the entire year Hasta que se cansó, until he got tired. se quemó, He burned out porque está todos los domingos metido allá adentro. because he was there every Sunday. Y un día dice, renuncio. And then he said, that's it, I'm done. Ese día el pastor quiere hablar con él. And that day the pastor wanted to talk to him. Entonces somos pastores reactivos, So we're reactive pastors en lugar de ser proactivos. instead of being Si proactive. lo puse ahí en enero, If I put it there in más o menos January, en 3 meses quiero checarlo a ver cómo está. well, I need to check up on him at Y least eso every 3 lo pongo en mi months. agenda como algo Kind proactivo. of put that on my calendar just to see how they're doing. Y busco a otro And then I find somebody else para que él entre y salga. so that he can go in and out. Porque la realidad es
And the reality que cuando is él me tira la toalla, that when he throws in the towel, yo busco otro. I need to find somebody ¿Sí o else. no? Yeah? Pero es mejor buscarlo antes de que él tire la toalla. But I better find that person before the other one throws the Para towel, tener dos. so that I have two. Entonces todo el mundo está contento, And so everybody's happy, haciendo su trabajo doing their y work, siente que Dios lo está usando. and they think that God is using them. Pero por eso la gente no quiere nada con el liderazgo, And that's why people don't want to be in porque leadership, las experiencias han sido tremendas. because experiences have not been so good. Entonces esa es la parte más fuerte de lo que es involucrar, So this is the most important piece of engaging, recibir, receiving, equipar equipping, y enviar. and sending. O sea, tenemos que asegurarnos que están comiendo la gente, And we want to make sure that people are eating the right stuff. qué tipo de currículum, What type of curriculum, para saber entonces qué tipo de discípulo vamos a so that we know what kind of disciple we're O sea, producing. mi consejo So my es suggestion que antes de escoger el currículum, is that before you select the curriculum, decida qué tipo de discípulo usted quiere. you make sure what type of disciple you want. Hay gente que primero busca el currículum Some people first look for the disciple, for the curriculum, y después empieza a pensar en el discípulo. and then they start thinking about the disciple. Primero la visión, First division, qué tipo de discípulo puede ejecutar esa visión. and what kind of disciple do you want executing on your Entonces voy a vision, decidir qué comida le voy a dar. and then you decide how you're going to feed them. ¿Está claro eso? Is that clear? Muchas veces el pastor quiere que la iglesia sea sobrenatural, Because many times the pastor wants the church to be supernatural, que se mueva en lo sobrenatural, that the church moves in the que vayan para supernatural, las calles. that they go out in the streets, Pero en realidad but in reality, el currículum the curriculum está hablando de la santidad, is giving you holiness. está hablando de la doctrina de la justificación. It's talking about the justification doctrine. Son buenísimas, They're good, pero eso no va a hacer que nadie salga de afuera. but they're not going to send anybody out. ¿Estamos conmigo acá? O sea, ese es el propósito. That's the purpose. Ahora, eso no quiere decir que esas doctrinas no tengan un lugar. Now, that doesn't mean that doctrine doesn't have a place. Pero lo que quiero decir es que a la hora de coger el currículum, It just means that when we choose our usted curriculum, primero tiene que pensar en qué discípulo usted quiere. we need to first think about ¿Con what qué disciple we want características? and what Y characteristics. cómo yo sé que este discípulo fue formado en la iglesia Fuente de Vida y no en otro lado. So how do I know that this disciple was formed at Fuente de Vida and not somewhere else? Entonces, ¿cómo uno lo sabe? How do we know? Porque hay una visión Because there's a y vision, se le formó con ese propósito en mente. and the person was spiritually formed. with Nuestros that mind. discípulos Our disciples, tienen tres características nada más. they have three characteristics. La primera First one es mentalidad de reino, is kingdom mentality, hacia afuera. outside. El reino es hacia afuera. The kingdom is outside. Transformar la ciudad. You transform the city. No estamos aquí para ver que es bautista, católico, estamos aquí para predicar a Cristo. We're not here to see our differences as Baptists and Catholics. We're here to preach Christ. El segundo Second es corazón de guerrero. is a warrior's heart. Y el corazón de guerrero, And the warrior's heart, lo primero es que el guerrero tiene que tener el corazón en paz. so the warrior's heart has to be in peace. Y si el guerrero no tiene el corazón en paz, And if the warrior doesn't have a peaceful heart, se va a pelear con Dios y con la gente. then he's going to fight with God and with the other people. Pero un guerrero que tiene el corazón en paz, But a warrior who has a peaceful heart, entonces pelea por Dios, then he fights for God, no contra Dios. not against God. La palabra, tu corazón tiene que estar en paz. So your heart has to be in peace. Y el tercero And the third one, es amigo del Espíritu Santo. so they're a friend of the Holy Spirit. Estamos hablando entonces del lugar secreto, And so we're not talking about the holy place, the secret place, pasar tiempo con Jesús. and to spend time with Jesus. Usted no puede dar lo que no tiene. You cannot give what you don't have. Usted tiene que pasar tiempo con Jesús porque Él es la fuente. You have to spend time with Jesus because He is the fountain. Y esas cosas son bien sencillas, And these are simple things. pero si tú no inviertes en eso en nuestra But if gente, you don't invest in that, va a ser discípulo de otras cosas. then you may become a disciple of other things. Y está bien, And that's si okay, esa es tu visión. if that's your vision. Pero asegúrese que eso es lo que usted quiere producir. But make sure that that's what you want to produce. Aún si a la iglesia vecina no le gusta, Even if the church next door doesn't pero like si it, eso es lo que usted quiere producir, but if that's what you want to produce, usted tenga paz. then you need to have peace. El problema está The problem en is cuando salen cosas que no queríamos, son cosas accidentales. when things happen by accident. Eso no debe suceder en la iglesia. That should never happen in church. Las cosas deben ser intencionales, Things should always be intentional, dirigidas por el Espíritu Santo. directed by the Holy Spirit. No debe ser algo que pasa por accidente. It shouldn't be anything that happens by accident. Entonces, esa es más o menos la esencia, el resumen de lo que es la iglesia, que es muchas cosas. So that's the essence of what the church Y la is. iglesia ha crecido tremendamente. And the church has grown tremendously. Invitación Invitation, y reto. challenge. Reta a la gente, Challenge people. sube la vara, Raise the bar. ponla bien alto.
make it real high. El peor error es bajar la vara, The worst is lowering the porque bar, nadie la pasa. and nobody will go through it. Eso es una, ¿cómo se llama eso? Algo paradójico. Una Sí, es la paradoja, paradoja. Yeah, Sí. yeah. ¿verdad? Debe ser al revés. Al subir la vara, hay más gente que quiere pasar la vara mientras más la subes. A lot of Sí. people want to Se convierte en un go desafío. through the bar. The higher you bring it up, the more they want to pass it. Entonces, por esa razón, So for that la iglesia ha reason, crecido muchísimo. the church has grown a bit. Estamos Quite a sobre bit. 400 miembros We have about 400 members, y empezamos con cero. and we started with 0. Ese es el proceso. That's the process. Todos los sábados hay bautismo. Every Saturday there are baptisms. Todos los sábados hay bautismo. Every Saturday we have baptisms. Todos los sábados. Every Saturday. Todos los sábados. Every Saturday. Haya gente With people o no haya gente. or with no people. Se prepara el lugar para bautismo. We prepare the place for baptism Porque dice la palabra de Dios because the Word of God que says aquel que espera, recibe. that he who waits on the Lord will receive. Entonces siempre está la tina llena de agua. So the tub is always filled with water, Y siempre estamos invitando a la gente, muchas invitaciones, and we're always invited a una fiesta con Jesús. to a party with Jesus. Que ellos no saben que van a ser bautizados. They don't know that they're going to be baptized. Ellos no saben, no tienen ni idea. They don't have any idea. Bueno, amigo, esto es guerra. This is war. Esto es guerra. Ellos no saben que van a ser bautizados. They don't know that they're going to be Pero cuando baptized. llegan a la fiesta, When they get to the party, se les da la clase de bautismo ahí mismo. they receive the grace of baptism there. Ahí se da la palabra sobre el bautismo, And then we give them the word about el baptism reino de Dios, and the kingdom of y God, la gente se mete en el agua con zapatos y todo. and people go in there with shoes and all. Es tremendo. El año pasado bautizamos 120 personas. We baptized 120 people last year. Y de esos 120, no menos de 95 se quedan. And of those 120, about 95 stay. Pero tienen que verlo usted. You have to see it. Pero nos han enseñado en la iglesia que primero es pasar un curso de un año At church, they taught us that we first have to pass a course of 1 year para entender el bautismo.